Okay mga guys, datay challenge oh, piringan. Piringan na to sila duha. Binunalay sila og 1.5 ug kinsay daga igo. Amoy daog. Okay, talikod. Okay, nakapiring na ang isa. Daog na tayo ron. Klaro na kayo, daog na kuha ni. Daog na kuha ni, klaro na kayo. Isa likod. Okay. Atubang rin gamay. Bang. Kana ha. Yeah. Isig ana inyong kwan. Okay, mag-ihap ko og taman 3. Pag yun og 3, bunal dayon. Sige. Okay. 1, 2, 3. Sige. Okay. Sige. Dara. Sige. Sige. Bunal. Sige. Binuwang man eh. Okay mga guys, datay challenge oh, piringan. Piringan na to sila duha. Binunalay sila og 1.5 ug kinsay daga igo. Amoy daog. Okay, talikod. Okay, nakapiring na ang isa. Daog na tayo ron. Klaro na kayo, daog na kuha ni. Daog na kuha ni, klaro na kayo. Isa likod. Okay. Atubang rin gamay. Bang. Kana ha. Yeah. Isig ana inyong kwan. Okay, mag-ihap ko og taman 3. Pag yun og 3, bunal dayon. Sige. Okay. 1, 2, 3. Sige. Okay. Sige. Dara. Sige. Bunal. Sige. Binuwang man eh. Ay,